अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो। सलाम जनाब। जी बोलिए। आज का मौजू वैसे क्या है, आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आज? बात मौजू की नहीं है मेरे भाई, अब ये ओपन डिस्कशन है, अगर आपके अच्छा, पास कोई ठीक है टॉपिक ठीक है है। तो। मेरे पास है बात। आपके पास तो आपके साथ बात करने के लिए तो बंदे के पास बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि आप जो है ना, आप जिस तरह अभी आप फिर नाराज होंगे, आपका नाम मेरे ख्याल में सच वाला नहीं झूठ वाला होना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, क्यों? कल मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि इस्लाम में ये खराबी है, तो मैं जो है ना इस सबसे सच्चा हूँ। आप अपने आप को खुद सच्चा कह रहे हैं ना, दूसरे तो नहीं कह रहे आपको, हम तो नहीं कह रहे आपको। तो आप जो है ना, और आप ये ना जो कहें, जी, आप जो मर्जी कहें, आपको कौन हाँ हाँ, रोक नहीं सकता है मेरे भाई। आप मोमिन जो नहीं हैं, मोमिन बिल्कुल के लिए बिल्कुल। 12 खून माफ हैं। दुनिया में हर अच्छा जगह जो मर्जी कर सकते हैं मोमिनीन, जो मर्जी अच्छा जिसको कहें। अच्छा। अच्छे भले बंदे को आप अबू जहल कह दें, अच्छे ओके। खासे इंसान को जो है किसी को कुत्ता कहते हैं, किसी को काफिर कहते हैं, नजीस व नापाक कहते हैं। ये तो आपका अल्लाह और रसूल करते आए हैं। अगर हाँ आप भी तो कहते हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अभी क्या मेरी फर्क सुन, पड़ेगा? अभी एक आपने सुना दी, अभी मेरी भी एक बात सुन लो। जितने भी जी गैर मुस्लिम हैं, ये जो जिस तरह अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, अमेरिका भारत कश्मीर में कर रहे हैं, उधर फलस्तीन में हो रहा है, ये तो गैर मुस्लिम है, ये तो बड़े जो है ना काइंड वाले लोग हैं। ये क्यों जो है ना हर जगह पे मुसलमानों को मार रहे हैं? देखें, असल में पहली बात तो मेरा मौजू कुरान ही होता है। अगर आप कुरान पर बात ओके, करें तो वो कुरान असल की में मेरा बात कर मौजू है। लेते। मुझे पता है आप जो है ना वो जो इसमें आपके मतलब आप सिर्फ उस पे बात करोगे, मैं मेरा ये कुरान जाहिर से ही बात है, बात है मेरा ना। असल मौजू ही कुरान है। मैं हमेशा ओके, कुरान पे बात करता हूँ। तो ये और कुरान ये की मैं स्कॉलर बात जो है कुरान से बिदक जाते हैं, वो कुरान पर बात करने से कांपते हैं, डरते हैं। मेरी मेरे बात तो सामने सुनो। आपके स्कॉलर जो है कुरान की बात नहीं कर सकते, अच्छा, डरते हाँ हैं मैं वो। कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कर रहा हूँ बात कुरान पे। आपके ये स्कॉलर डरते हैं जनाब। आप मैं क्या बताऊं, सुनिए। आपके बड़े अच्छा, बड़े स्कॉलर जो है कुरान पर बात करने से कतराते हैं मुझसे, डरते हैं, मैं कर रहा कांपते हूँ हैं। ना, तो मैं कर जी रहा हूँ ना करें, आपसे बात। जी करें ना, आप मेरी करें बात जी। तो आप सुनते ही नहीं है किसी की, ये तो आप आपकी सबसे अफगानिस्तान बड़ी अमेरिका की बीमारी है। बात कर रहे हैं तो जी हाँ, तो जी हाँ, मुझ में तो मैं बीमारी तो है, सही बात है। वो मैं किस वजह से कह रहा हूँ? जब इस्लाम की आप जी बात करें, मुसलमान की बात करें, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप बकौल आपके कि सिर्फ मुसलमान और इस्लाम जो है ना जंग व जदल की बात करते, मारने की बात करते, तो मैं आपको यही मैं समझा रहा ये हूँ कि सब नहीं आप कह रहा हूँ। मेरा मौजू कुरान है, आप कुरान पर बात और करें मेरे प्लीज। तो ये कुरान की मैं बात कर रहा हूँ ना, मुसलमान कुरान से है ना। आप क्यों मेरी नहीं है, बात को मुसलमान काट कुरान से नहीं है। आप क्यों मुसलमानों मेरी के बात काट रहे अमाल हैं? और मामूलात कुरान से साबित नहीं है। अच्छा कुरान ठीक एक है, अलग लेकिन मामला है, मुसलमानों का मामला बिल्कुल। मुसलमान सारे हदीस पर चलते हैं, उनका कुरान से कोई लेना देना नहीं। तो जी कुरान चलिए। तो आप बकौले आपके कुरान तो ठीक ही नहीं है ना जो आप कह रहे हैं। मैंने और तो ऐसा मेरा कहा ही सबसे नहीं, सुनना। मैंने तो ऐसा कहा नहीं। मैं ये कहता हूँ कुरान क्या है और क्या नहीं है, ये बात मैं लोगों के सामने रखता हूँ, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मेरा काम। तो आप दूसरे की बात क्यों नहीं सुनते? देखो जो गैर सुन मुस्लिम है रहा हूँ उसकी बात आपकी आपके बात। आप नहीं कुरान पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या नहीं, जो बताऊँ फिर आपको? क्यों नहीं कर रहा हूं, आप वो समझने की कहाँ कर कोशिश रहे ही हैं नहीं करें। बताइए? कुरान की कोई एक आयत पेश कुरान की करें। कल मैं आपको होमवर्क दिया था, आपने अपना होमवर्क किया? मैंने किया हुआ है। चले आप कह पहले रहे उस थे पर बात करें फिर। हाँ, मैं उसी पे बात कल करता हूँ, चलो कल आप। जो लेकिन होमवर्क मैं आपको आप दिया सुने, था उस पर आप बात सुने, करें जी। आप सुने, प्लीज सुने, तो सुने, आप सुने ना। जी सूरह मोहम्मद है कुरान में कि नहीं है? जी हाँ, क्यों नहीं है? तो आप कह रहे थे मोहम्मद का उसमें नाम ही नहीं है, तो उसका पूरा मैं सूरत है मोहम्मद असल के नाम पे। असल में मैं मसला ये है जनाब आली, आप जी लोग ना तो मेरी बात सुनते हैं ना समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने तो ये कहा कि क्या मैंने ये कहा कि कुरान में मोहम्मद का नाम नहीं है? ऐसा कहा आप यही मैंने? कह रहे थे कि मोहम्मद से अरे मुखातिब ही नहीं यार, है, मोहम्मद का यही तो नाम ही बड़ी। नहीं है, आप यही तो नहीं नहीं आप नहीं 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 हाँ, इसका आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? आपने ना मेरी बात सुनी, ना मेरी बात समझी, ना आपने होमवर्क किया। मैंने आपसे नहीं ये पूछा था। सुनिए सुनिए जी, जरा, मैं आपको मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूँ। दोहराओ दोहराओ। मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूँ, गौर से जी सुनिए जरा। जी मैंने आपसे ये कहा था कि पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद के साथ ना तो अल कुरान वाबस्ता है, ना तो हाँ, अल किताब वाबस्ता है। अच्छा कुरान का लिखने वाला ये कहीं भी नहीं कहता
کہ الکتاب یا القرآن محمد کو دیا گیا. میں نے یہ کہا تھا آپ کو، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس پر ہوم ورک کر کے آئیے. کیا آپ اپنا ہوم ورک کیے ہیں؟ میں نے ہوم ورک کیا ہے نا. آپ کو میرا سوال ہی یاد ہی نہیں ہے. جی مجھے آپ کا سوال یاد ہے. کر کے آ گئے. کہاں یاد ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ جو ہے محمد کا نام نہیں ہے. میں نے ایسا کہا تھا؟ اچھا بات تو سنو نا. تو پھر ابھی آپ نے سوال کر دیا، ابھی سن لو نا. ابھی آپ سن لو، ابھی آپ سن لو. آپ کا آپ سنتے نہیں بیٹھے نا سچا مسلم جی. آپ کو نہ تو سچوالا جی کیا بول رہے ہو سمجھ میں آتا ہے، اور آپ اپنا عقیدہ اس میں لے کے آ جاتے ہیں پھر سے. یار تو ابھی جب آپ مسلمانوں سے بات کریں گے تو مسلمان نے تو آپ کو اپنا عقیدہ ہی سنانا ہے نا. اور کیا غزل سنائیں گے ہم آپ کو؟ غزل تو نہیں سنائیں گے. تو عقیدے ہی تو جو ہے نا بھائی. آپ کے پاس دلائل کہاں ہے بتائیے. اچھا آپ کے پاس کیا میری بات سنیں. چلو چلتے ہیں آپ کو. جی آپ کے پاس ہے دلائل نا. میری بات سنیں. آپ کے پاس تو ہے نا دلائل. ہمارے پاس نہیں ہے نا. آپ کے پاس تو ہے نا. اچھا بات سنو. پورے قرآن میں دنیا میں دلیل دیتا ہوں. اب میری بات سنتے ہی نہیں ہے. جی بولیے. آپ کیوں نہیں سنتے بات؟ جی سنائیے. آپ کیوں ادھر سے تو آپ کے جو ہے نا پتہ چلتے ہیں نا کہ آپ مسلمان کی بات نہیں سنتے. جتنے کافر بات کرتے اس کو آپ بڑے آرام سے سنتے. جی ہاں میں نے سن لیا. بات کیجیے نا. سنائیے جناب. یہ آپ سے میرے سے پہلے جتنے کیے تھے نا وہ غیر مسلم تھے، اس لیے آپ بڑے آرام سے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کی بات کو پسند کر. ابھی مجھے آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. اب بولے نا بات کریں. اچھا بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے اس سے ہی بات کرتے. یہ جو سچ والا ہے ایڈم کا تو مجھے نہیں پتا، یہ جو بھی ہے سچ والے کی میں بات کروں. یہ جو ہے نا مسلمان سے غیر مسلم بنے نا، یہی بات ہے نا. آپ قرآن پہ بات کریں گے. یہ قرآن کی بات یار، یہ قرآن کی بات. آپ پتہ نہیں آپ لوگ کی، مجھے تو سمجھ آپ لوگ کی کوئی نہیں آ رہی. آپ لوگ تو مسلمانوں سے بھاگ رہے ہو. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس طرح کی بات ہے. آپ کو اتنا ٹائم دے دیا، آپ ایک بار بھی ٹاپک پہ نہیں آ رہے ہیں. آپ بات کریں. یہ ٹاپک ہی ہے نا. یہ ٹاپک ہی ہے نا. یہاں پہ آپ ذاتی کسی شخص پہ حملے کرنے کے لیے مت آئیے. یہ چینل میری نہیں بات بنا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا، میں لندن سے بول رہا نہیں ہوں. آپ کو آپ ٹاپک پہ بات کیجئے. میں اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹاپک پہ جو دونوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو اس پہ بات کریں. اور اگر آپ ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے سن لیجئے کیا باتیں ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے. میری بات تو سنیں نا. ہاں لاسٹ چانس ہے آپ کو، بات کیجئے. ٹھیک ہے. جب میں بات شروع کرتا ہوں آپ اس کو کاٹ دیتے، کہتے آپ قرآن پہ بات کریں. تو قرآن پہ ہی تو بات ہو رہی ہے. نہیں یہ قرآن پہ نہیں ہو رہی ہے. اب میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں سچ والا سے کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا کہ اس میں یہ خرابی ہے. مجھے وہ خرابی ایک بتاؤ، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہی نہیں. آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کو ہوم ورک کیا تھا. آپ ہوم ورک کر کے آئے ہیں. میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں. جو میں سوال کیا تھا، سنیے ذرا میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا، میں نے آپ کو جو سوال کیا تھا اس پر آپ ہوم ورک کیے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ سوال کیا تھا. دیکھیں آپ کا حال یہ ہے. مجھے یاد ہے. آپ میری بات میرا سوال دوہرائیے. میرا سوال دوہرائیے. آپ یہ کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد کو دیا گیا تھا. یہ سوال آپ کر رہے ہیں نا. یہ سوال کیا نا آپ نے. کیونکہ کل آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن محمد کو دیا گیا، تو میں نے پوچھا ایسا قرآن میں کہاں لکھا ہے. اچھا بات تو سنیں نا. ابھی آپ سنیں نا. اگر آپ 2 منٹ دے آپ پھر بندے کو ٹوکتے کہ جی قرآن پہ آؤ. قرآن پہ یہ ساری قرآن کی باتیں ہو رہی ہے نا. ہم لوگ بہت بور ہو رہے ہیں. بات کریں. آپ لوگ مجھے بور کر رہے ہو. میں بات کر رہا ہوں. آپ کو اس کی ضرورت کیوں کہ یہ محمد کو دی گئی ہے؟ میں نے کل آپ کو پرسوں مثال دی تھی کہ جو ہے نا جب آپ مجھے مثال دے دو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ محمد پہ نازل نہیں ہوئی ہے. آپ اس کا مجھے ثبوت دے دو کہ اس پہ نازل نہیں ہوئی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری غلطی کو ثابت کریں. میں نے یہ کہا آپ کی غلطی یہی ہے کہ جس طرح دیکھو نا دنیا ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہوتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. آپ قرآن سے یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن آپ کے منہ بولے نبی محمد کو دیا گیا. ٹھیک ہے دیا گیا. محمد جو ہے مسلمانوں کا منہ بولا نبی ہے، اس کو کیا یہ الکتاب یا القرآن دیا گیا؟ اگر کہیں دیا گیا ہے تو ایک آیت پیش کریں جس میں القرآن دیا گیا محمد کو. اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو کہ اس کو یہ ضرور لکھا ہو؟ یہ قرآن کا محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے بتائیے. کیوں نہیں ہے؟
ओ भाई लिखने की नहीं, जरूरत है ही तो नहीं बताइए है। ना कोई एक, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना नहीं, कि वही आपका मुंह नहीं। बोला नबी हदीसों में, आपका मुंह अब बोला नबी हदीसों में है, कुरान में नहीं है। कुरान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं है? आप बताइए, देखो, कोई एक आयत बताइए ना, अगर ताल्लुक है नहीं तो बताइए। नहीं, ये जरूरी है कि आयत होगा तो वो नबी होगा, अरे आयत नहीं जाहिर होगा बात तो वो है, नबी नहीं होगा। अब मैं बोलूंगा घनश्याम दास, क्या घनश्याम दास जी, का मोहम्मद कुरान से कोई ताल्लुक है? किस चीज का? घनश्याम का, घनश्याम बाबू। दरश्याम बाबू का भी नहीं है, तेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो चलिए ठीक है, थैंक यू। अलबिर तानवी जी। मोमिनीन अपने अपने उरूज पर हैं, जी बिल्कुल मोमिनीन जो है अपने पीक पर होते हैं। जी। ये और हाल है जी हाँ सचवाला साहब, भाई। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है ना आपके यानी सवालात मोमिनीन का। जो है अपने नबी को क्या क्या कहते हैं, लेकिन कुरान उनके नबी को ना जानता है ना पहचानता है। जी मुसलमानों ने अपने नबी का नाम मोहम्मद रखा है, लेकिन इस मोहम्मद को कुरान नहीं जानता। कुरान बाद में लिखा गया, मोहम्मद पहले गुजर गया। मोहम्मद कुरान के लिखने वाले के लिए गायब है, थर्ड पर्सन है। अब आप सोचिए, कुरान में सिर्फ अल्लाह थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि पूरे कुरान में जिसे मोहम्मद कहा गया, मोहम्मद माना गया, मोहम्मद मनवाया गया, मोहम्मद भी थर्ड पर्सन है। मोमिनो, ये बात याद रखो, जी ये बात याद रखो कि मोहम्मद भी थर्ड पर्सन है। सिर्फ अल्लाह थर्ड पर्सन नहीं है, मोहम्मद भी थर्ड पर्सन है। जी और ये बिल्कुल। बात मैं पूरे जोर से, पूरे डंके की चोट पर कह सकता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, जी अपने मोहम्मद को हाजिर साबित करके दिखाओ। जी कुरान से अपने नबी मोहम्मद को, अपने मुंह बोले नबी मोहम्मद को हाजिर, सेकंड पर्सन साबित करके दिखाओ। जी ये बात है।